बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 मसला नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये जो पहला मसला पढ़ा था उसका अक्स मसला है। अक्स मसला, अगर किसी एक मसले का मालूम दूसरे का मतलूब हो, हम ऐसे मसलों को एक दूसरे का अक्स कहते हैं। पहला मसला हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें अगर कोई नुक्ता किसी कतई ख़त के अमूदी नासिब पर हो तो सिरों से हम फासला होगा। आज उलट हो गया, अगर कोई नुक्ता किसी कतई ख़त के सिरों से हम फासला हो, यानी ये जो कतई ख़त के दो सिरे हैं, एक ए है और एक बी, डी नुक्ता इसके दोनों सिरों से फासला बराबर है, इसका मुतमासिल है। ये साबित क्या करना है हमने? ये जो डी नुक्ता है इस ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़ है। अमूदी नासिब का मतलब क्या है? ये डी नुक्ता ए बी के साथ 90 का जाविया बनाएगा और साथ में इस ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो स्टेटमेंट या इसका जो दावा आम है वो हमें बता रहा है मालूम क्या है, हमने क्या चीज़ मालूम करनी है। जो मालूम होता है वो दावा आम का जो पहला हिस्सा है वो हमें कुछ बता रहा होता है। कोई नुक्ता किसी कतई ख़त के सिरों से हम फासला है, क्या मतलब? एक नुक्ता है डी, वो सिरों से हम फासला है, मतलब इसका ये हुआ कि ए से डी तक का जो फासला है वो मुतमासिल है बी से डी तक के फासले के। ये हमें इसी दावा आम में बताया गया है कि ए डी मुतमासिल है बी डी के। अब हमने मालूम क्या करना है? जो मालूम करना होता है हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मतलूब। डी नुक्ता डी ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि जो जाविया ए सी डी बनेगा वो जाविया बी सी डी के बराबर और 90 के बराबर हो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी अमूद है ए बी पर। ये एक ही बात है। इस मसले को साबित करने के लिए हमें कुछ अमल करना पड़ेगा। अमल हम क्या करते हैं? ए बी का वस्ती नुक्ता सी लिया और सी को डी से मिलाया। ये हम ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, दरमियानी नुक्ता ले लेते हैं, वस्ती नुक्ता ले लेते हैं सी, और फिर हम उस सी को डी के साथ मिला देते हैं। जो हम अमल करते हैं वो हमेशा डॉटेड लाइन से जब किया जाता है। अब अमल हमें क्या बता रहा है? ए से सी तक का जो फासला है वो बी से सी तक के फासले के मुतमासिल है। दो मुसल्लसें बन गई हैं, एक ए सी डी और दूसरी बी सी डी। अब हम इससे साबित करेंगे हमारे मसले का अहम हिस्सा सबूत। इस सबूत में दो चीज़ें होती हैं, एक बयानात होते हैं और दूसरा हिस्सा इसका क्या होता है? दलाइल। अब दो मुसल्लसें बनी हुई हैं, हम इन दोनों मुसल्लसों में मुताबिकत देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इनका मवाजना करते हैं। कौन कौन सी मुसल्लसें हैं? मुसल्लस ए सी डी, ये अलामत है मुताबिकत की। मुसल्लस बी सी डी, इन दोनों में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपस में मुतमासिल हैं। सबसे पहली बात, ए से डी तक का फासला और बी से डी तक का फासला, ये दोनों साइड्स हैं, ये मुतमासिल हैं। हमें कहाँ से पता लगा ये दोनों मुतमासिल हैं? ये चीज़ मालूम में लिखी हुई है। मालूम में क्या है? ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी डी। फिर दूसरे नंबर पर ए से सी तक का फासला और बी से सी तक का फासला, ये भी मुतमासिल हैं। ये हमें कहाँ से पता लगा? ये बात हमें अमल से पता लगी क्योंकि हमने ए बी का वस्ती नुक्ता सी लिया था। फिर तीसरी बात क्या है? सी डी कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ये हो गया मुश्तरक, क्योंकि ये जो डी से सी तक का फासला है अमूद, ये इस मुसल्लस के लिए भी है, इस मुसल्लस के लिए भी है। अब दोनों मुसल्लसों में तीन साइड्स बराबर हैं, लिहाजा
یہ دونوں مثلثیں ایک دوسرے سے متماثل ہو گئیں. اور دلائل میں ہم کیا دلیل دیں گے اس کی؟ سائڈ یعنی ضلع اور ضلع موضوع. جب دو مثلثیں آپس میں متماثل ہو گئی ہیں تو باقی جو اس کے اجزاء ہیں وہ بھی خود بخود آپس میں متماثل ہو گئے. لہٰذا زاویہ اے سی ڈی متماثل ہو گیا زاویہ بی سی ڈی کے متماثل مثلثوں کے باہم متماثل زاویے. اس کو ہم ایکویشن نمبر 1 بنا دیتے ہیں. زاویہ اے سی ڈی جمع زاویہ بی سی ڈی متماثل ہے برابر ہے 180 کے. اب یہ بات ایک جو سمجھ لیں، ہمارے پاس اگر ایک سیدھی لائن ہو، اس سیدھی لائن کے اوپر جتنے بھی زاویے بنتے ہیں اگر ہم ان زاویوں کو کیا کر دیں، آپس میں جمع کر دیں. مثال کے طور پر یہ سیدھی لائن ہے، اس کے اوپر دو زاویے بن گئے، زاویہ 1 اور زاویہ 2. جب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے تو ان دونوں کا جواب کیا آئے گا؟ 180. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں سپلیمنٹری زاویے. ایسے زاویے جو ایک سیدھی لائن پر ہوں اور جب ان کو جمع کریں تو اس کا جواب کیا آتا ہے؟ 180. ہم ایسے زاویوں کو کیا کہتے ہیں؟ سپلیمنٹری زاویے. لہٰذا یہ جو اے سی ڈی ہے، اس اے سی بی، اس کے اوپر دو زاویے بن رہے ہیں، ایک اے سی ڈی اور دوسرا بی سی ڈی. یہ دونوں ایک ہی لائن پر بن رہے ہیں تو ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو ان کا جواب کیا آئے گا؟ 180. اور یہ ہم اس کی دلیل کیا دیں گے؟ سپلیمنٹری زاویے. اس کو ایکویشن نمبر 2 بنا دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک لاجیکل بات ہے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ دو زاویے ہیں وہ دونوں آپس میں متماثل ہیں اور پھر جب ان دونوں کو جمع کرتے ہیں تو 180 کے برابر آتا ہے. ہمیں خود ہی پتہ لگ رہا ہے متماثل بھی ہیں اور دونوں کو جمع کریں تو 180 جواب آ رہا ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک زاویہ الگ الگ کس کے برابر ہے؟ 90 کے برابر ہے. یہ ایکویشن نمبر 1 اور 2 نے بتایا ہمیں، ایکویشن نمبر 1 اور 2 کی روح سے. اب 90 ثابت کر لیا ہم نے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو سی ڈی ہے یہ پرپینڈیکولر ہو گیا اے بی کے اوپر. اس کو ہم ایکویشن نمبر 3 بنا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو ہمارے پاس اے سے سی تک کا فاصلہ ہے اور بی سے سی تک کا فاصلہ ہے، یہ آپس میں متماثل ہے. یہ ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ یہ ہم نے عمل کیا تھا، سی وسطی نقطہ لیا تھا. اس کو ایکویشن نمبر 4 بنا دیتے ہیں. اب ایکویشن نمبر 3 ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ جو ڈی نقطہ ہے وہ اے بی کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہا ہے. اور جو 4تھ ایکویشن ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ یہ اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے. لہٰذا کیا لکھیں گے ہم؟ نقطہ ڈی اے بی کے عمودی ناصب پر واقع ہے. اس کی دلیل کیا لکھیں گے؟ تیسری اور چوتھی مساوات کی روح سے. یہ ہمارا تھیورم ثابت ہو گیا. اب اس کا نتیجہ لکھیں گے. نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ ثابت ہوا اگر نقطہ سروں سے ہم فاصلہ ہو تو عمودی ناصب پر واقع ہوگا.